Assalamu alaikum alhamdulillah rabbil alamin kulovu kandeba silla kama numéro 3 oda ka kunyeti ho toronga adi jamunga adi hakatinga wa juyan kaso ntamundo shikon ore membo ko kato ikenga ni fodi silla na chare sigiri ka haju mundira ke wa konakri lagine konakri alhamdulillah torjini keni jahunu asare laginia ati daruna lawara lenki kallungora ku adamani hosirondi kallungora ku ndamani shiro hadamari magun nogondi kallungora adamani shiro fode sila kallungora ku nyanda silama ku ndema afriki na hora ku ndema afriki na yakunu kotondi afriki na gajangu nyamodo menaga afriki kallungora ku ngalerin quru nyana ora konno nan daga makati kame tai alhamdulillah rabbil alamin angana hay kurukan fuka kota igara lada nun chaha sonun konya do kallungora ku nalli sasa ke ho hulani nyade onan karniya ka kusuro gari kallen dangori ke kallungora ku awa jamunun do menaga awa debundo menaga awa jamanu ndo menaga awara shinun qabilo nundo menaga sonin kendo maninka ba ko tay gara expliquer sonjata dangana ati batran choro kudanke awa gajange nyamana ida saha kallungora ko hana inga sahe kurukan fuge sonin kondo maninka nunna kallungora ko yakunga ne bonno ganni igana kallungora nkriyandari awanya mana yako kira toki bonde yaka dungana hate ganni gajanga ngana kallungoro ngana girna chigidai awanya mana bo ganni debu ngana wari mi kallungoro ngana ri awanya mana jamanu ngana wari mi me ganni nganda kallungoro nkri awanya mana awa jamunu ndo menaga awa jamanu ndo menaga awa kabila nundo menaga awa melle mundo mena ka sorobe no ka sare sina bane kallungora ko ngano anda ngida yake kallungora ko ngano anda mbayre me anne gare me kallungora ko ngano ko bado jongo kanta bana jondo lemma ko ngadi ado kallungora ko shuda mewtu asula garni kallungora ko nye ko horo nyan jori medi gelli hondo kitaka na ro dema hondo ka kitawna ra ka dema ke kallungora ko imme aro tubabu nun chariyandi parce que angana digamen ko serbe hakre ganta yaranta ngalli ka hakre antol lawa ngallo ga kebe kono tubabu nu ku imme madaga kallungora ko ke hanle parce que la lonin tagondi loni ke tagu tillahi du qanne go gelli ciro gana girina liqnu ki jamani qurusungiro on daga kene ke girti kallungora ko ke quoi parce que angana tambindira hay ho he tubabu nu maga sugirto he o de développer na istanbul nun tagundi wagadu nu do manden tagendo shegu nu tagendi so hatambi nun da hokka piyata bat na lada nun tagundi na sharia nun tagundi kusungara no gondi aga hadamare mago ke de mana birenga quoi voilà kallungora gunda goro gebe asironde anke pay biren jamane ke an papa sare no nya anki suma daga man ko gonda ka igana to tiso ni kenya nga mani kan nya han kan ke har kun bari wanga jata nanti marakajo anke qawi gajata na nanti mani kajo ina tan kada marakajo awona me gajata bo keni huruma hore hadamare mundo mina ya to esa ne marakade sa te ko kalam bu kini huruma hore hadamari mundo mena kenya no wara ke digame developer ne odo kumbane na ona siganda ire keni hodi silla kande ba silla re menya ni nan chare konakri sigri haju mundira ke wa konakri ada soni ka gonya kanu Allah da nyanya soni ko su ko manten na dua arna nya soni ke assalamu alaikum kulobu numéro 3 kama le 13 juillet l'an 2020. Fofana
antrindinda anti manni kide do ko ne kan ta kanami mani litikenga to alloga go nyalli tay ado karambala go kenya litai o gati karange o mati na dengante ndi man no gendi on taro kenga france marabe kempe ada mare menga mi mekara nandutu allah nta sire karanga natu allah nta kawana sire daronde nga kandi kati gidero ko ne billari ada utu sagendo habenye hana ada ampa banu damanu dambayinu dangidan qoro respenda utu erenye hana nga nandutu anna kawa ko nganna yagiya episoron nari yagan kai epi goda ngari kanun de lenki ko ne ndu gidenya konno nga konnenti kunga kunda ndi madebendi kunga he ya garin bane ke do bane ke ga ka hina lemu be sara kunya nyamera gonele qabba hamme ana qur'an da ngani nanti gelanda ngi daga manya do anda wandi gide nganya na dome anda ko woni ngamanya dome an kadu wandi ko woni nganya na dome woda ngari lenki sumpundi be sunda ta ko kita konnen ta ka sere maga nyaa don da kita bari ko wonen da kita bari ko wonen da kita bari ampa konno ke be da kutinte ngandi ke li ho ganyele ho akadun ko wanke nga ho ko woni ke nkeda araga tuwallo ga wonye lenki kenya litaga da ke parce que ngana jatem pay soronga kono nanti yagaru nyanda yagdum patalenki garambine lemu nyando hata lenki garambine e pangane yagnan gida gan kasanga ti ka ko karege anda tampile sine kitan ma tampile ro ka ko karega na yagi kenda yanke karo yuti kende mi hayde gelaga ga ko hilli yaga ga dome ke buci nenga tendi de mi kempe anke li yagari yagi daru kel nan ken do ken ko woni hata garin ada nyang ko woni ken talinganda ada nyang ka wanten tangi da keya e tona kanda ngani ba hamme ho fana nanti kasu ga kengali haladi giri tampintan kankani giri giyal logon kankani giri ala bagata logon kankani debi dun konga soyna gai kunda dun konga soyna gai shorobe no ga kengali haladi aga do badan tampiye aga do badan tora hara ganda na burenya kitan ta haju shornai aga gane igande nye ga anta khenna gati aga gane do kenya rondi kiyan tandai kanna hay kanu be no ga hinnai kitunga me kitendi ya garere ganti hatana lembera ganti hatana na burera ganti hatana igadu sumpukiya wara kusukane ta ganna kenka hay sereran ta khenni adebendi ai idiga men ni diga mbani anano igati kebe lemini aga mira kirsi aga mira ga da me wari daga bu kirsi ke ga da ko agaran ta dangina di anono Allah ta kutu ken karo tampiyan pati ken karo giyallo ga kum pati serenti gumangu tanga da ken kun ka dun koy parce que kunni sécurité belende nya kitenga me kitendi awako gidin tagay ando mobile ngana telenga ya mobile motere nya nyere nan takarni ka kasu ganta me kitendi ama sailanga ko ando mobile ngana telengo melin chakatinga anta nyine no imeru sultana tikiti o ga kebe konna gada kannin coronga da kebe ko koronda ga do kenye barken na kunyadi kube ga da miraga wada bartin ya ga dunya do menaga kan gundo inako kebe gan taga be inako kebe gan kaba nyani inako inda kana ngire ko mananga nangu mango tina timor har daru me anyi me makatwere hara balonga na kempe ke bani angana tanga senena nto da ngara nyi me maka isaka na maka lake hore na dukar ni do ke ya gani koron chabari korna me kanu ya do na meraga kenya lingalla da kenya lingi farenda kenya lingi silama onda kenya lingi sirisirunda har soro ko be nuga daga battenga ikana tranquille ikana tuma aga horo ko nyama no kana tuma angana bane mbati na ko sataka ni wallami ananyo ko he kenya na uga kebe konna kada gannin turonga ni brene mo ko be koron chage kat kenyi ho kane shirin ni masoni ka kon kane a halli am pasakane yanda jamunu chokondi yanda lada nuliti kunyanda ho dabari o hay kenya no gondi o kuranta jamurti no ranta jongurti no ranta de beta gondini o ga toni tuano nye ayone nu nyali wonni me tuano heto assalamu alaikum alaji amiri silla ni gatini kande basilla kulovo
ka kurumbo dun konu chitin kama jay gore nogondi keni kande basilai Cheikh Umaru Fofana ga do delega na tilen kolli masala ke sogiri ba hamme Fofana yi ona tandanga ni akado do dogote a gemu juen kason pilonga kason chinen kason yeru tubabu kason china yeru ujunu hilli ado tampile. Assalamu alaikum buba konte anyangara trendinde ko tabari kenga hasida kun kama anti hasida kun ni mania hasida kun na mani bononde hadamare ma gondi hasida kun na mani shurono hadamare menga manni serenga nya hasidinga hasida kun kama ni valeur nay ma hasida kun na mani bononde shira kun no gondi ona tandanga ni konte angana hasida kun pobre mbugo duna dilenki bo ho honta toko parce que Allah gara wattun taga ka mo sikido tanji kedo watto horo shiki ada kenya saka kamenga tenga kamuku shiki watenga jarne tanji ke ngatenga jarne watto horo ku shiki nta jarne ay tenta modi maga ay tenta bambara maga anta dokotoro maga anta imam binna maga parce que Allah da hashida gun dabari na rosro be tagayendi oranta tina kamanu na Allah kananu oranta tina Allah ko mashruni quoi parce que hasidinga da hasida gonda bari aho bruhu hana ada tringonda Allah imme jatinye ay mi ada kenya ga jahana ti shuhundi sondo mendi hakrenga adi mirunga hasidinga komba be ga maga ambononta golle megelemanga parce que hasidin ni mania hasidin ta Allah da anda buba taga kundu nanya kundu antaka Allah anda hasidi ke taga Allah anda buba taga ka kenda ko ishondo menga nanti kebe kuye kebe hay buba maga de antaka wa maga parce que ngana hasidin pai akenga tuma so akenka angana hasidin pai akenta horomene wuro akenta horomene kiye akenti maga tikati shiro maga tikati da khairin kita hasidi ke ga kabilanga biga benyen kebe ga mbonon tasui kenda hari mi hasida kenya hari hasidi nga ni mi hasida ko kwa kenya mbonon tasui hasidi go adi sasa awan mun danke mbuba konte na hokita anga na hokita anga da kanjo pa na kuti ana shigino anna magatimanti ke hasidi no hasidi nyugo ka tanna maga kita imya haranga igana ken kawano hasidi nyugoti anna ma dangindi kwa anna ma to kita nan dangindi manna ma na bure kita nan dangindi anke nan to nke ureta ke ga hasidi ngano hasidi nyugo ken tan nan krai mi anna ma bire ken pasidi ken ta hotu igana tikati nan pa bambana yi anda kara anke pa bambana heti ken akita ken nuhurenye atoko nan timpa bambana nan biren na keri kita ya gonga ken pasidi kan pasu kebe ga tankara ita bubanga na hasidin pai awalla konturunga awasire shirun konturunga awi madi haba konturunga awi me konturunga akenga tuma so asakwa nan kanke kason konti kenya ra ko jangiro photo bali to tuntenya hay miseren takku parce que hasidin ga igande be ga nan takanadi aga hobe muku an takanadi aga kebe ngalla an takanadi kebe ga nyana kota sake lungun tanyana hasidin ke lungun ni ndati kati yago akon nengani aganta sirebe mun da ndati hobure da kita akenga subiren pai kenye Allah kama kenya hakatin tui kenga kumen kita koni haksidin yan tampi dunadi koni haksidin yan logose koni hasidin yan yago koni hasidin yan tumante heti angana tinke bane nyangana nga dunadi bamaron tingana guma gunyam pasukenga watenga maraga nga su kallenga ragana Allah ntonya hasidini Allah ta hasida ko tagainde angana hasidin ngari ay mela garun tasirono aga lemmu be no to ko intanyana aga kishimaru be no to ko intanyana jallo noari aga kishimaru be no to ko intanyana hasidil lan tiduna hana aga ho kita duna diga tik kuyenyani Allah wa barke bakari aga lemme su kita duna diga til lemmu nyani kulle munyana lenya gunto nyei la garunga bonno
ma hasidin palle gari burgi lew parce que Allah da kella hidu nyawtu sire an joppade ngana har tampi Allah garunga shirono angara lemmo ko be sara parke ngarni dan to kenta sanko da bada hasidin yani biji nyimbenga andati baga soronga ngalla ngana sire hobe mekko aga karata katti kana ngana daga imbe mundino anta imbe nyino nonga ko ni quron chage katallai ona tun an talla gada kome sutaga aha junya ni komeki ada sigire yugo akinanga an kalle kedo banen takwe ko na Allah ni bannanga akenya ni bannanga abanna gun nan kura be suda Allah bannagu ada Allah kabako be sun kabanna hay hada mare mebe ga munye ke yaren kama wa miliyar sire baka me sire masuma san kunan daga kat bagu sire aga na sheheta yeligan kawa geliga tremoy geliga giyai geliga sare habe rinche heta inda se hangi baka medi hununkuru anyi baka medi kona Allah ni bannanga ada ho gallenya kinana ho giyallanga nan ce ganellanga nan giyallanga nan mogollanga anken tiktan na ken Allah garande ni ken wonde ko ni hasidi nya tampitendi dunay angana Allah ku yempa ya gada ho gallelan kitendi ando bane ki gata kan kama mogosudi anda si handi hallega manda soy manda pai anga tun nanti kebe inga ta dan kawa he anke mime hada mari me aken tunu ke miliyar serendo mena ko na Allah ni tunkanga agada be so gallelan kitendi anke tibane ke kallen ta hungadanga anga nyinan kaneno ala garu na rono minna jahannaba bi pure na kengure ona siganda ngare buba gonte ken yanke so nyen angara hashida gontirndi alaji amedi silay le 26 juin l'an 2020 club numéro 9 kama sonu ko alaikum salam alaikum ndo sokna halu senereme fare hontanga jirik smare sokna mangareme ok entraîner danti sonu ko nga honjo pana iranta la garndin to sonu ko ko senyani na trindi nanti kero minna ke daga migri minna yo kia tampiono kamalengi parce que ngana ke soni karabi hay kunda Allah kadanya jamanu mani me soni ke na menya association panen kama nta nombre de personnes dunto aga bode hobe ga facebook kama hobe da kananu da kanano ado soni kara daga kane ke kundo gabi nyen ku gandi kitonki ni men nanti ngolli na ho bane ko tabari tunadi tuna suala gamini ka konnowe har sere metiro carte kame ujine hada mareme alhamdulillah kenni hogore ana hogore ya tabari suronga diga mun dan nan golli kiya ganta courage ya hada maremu nga diga ntaka golli ni fankan ko yayi kwa parce que tinia ode muname njopa amatime ana ko sa courage mbago soni kalemo ken tampi gore ay soni kon kamalenke bonda kahi hakati sona mengari kwe kaso kero ere oda ke uto oda ke bugu ere ke daga dore ke daga ke demandere ke daga dore ay angana hobe tende tanti magalen kin kira golle ne amma yanka hane ona wara kumbane aga portene mo be makati waga oy o golle ni ke bane oy ego wara barante lanta do indi te pankande ngade ko nda ko digan pallan ko tonde halle hui hankam bagandi timingan kara huwa sangana huwa ngalla so enta hinya kunta ngane kunta da dome kuranta golle dome soni ko goro mulli kita o kala la lele angana association mu ala hintenna hinu sikiai amala hikaran kore de kala hintenga dudo ko tenga ala hintenga hunnan chiragunga ala hintenga nukun kullagunga komo gilet sanaka kebe hayani matera ko ke sasa kundaga hada mangalla haga di gollenya waraga da dabari ben vol nyane quoi lere ke do hon nogondi aha juntenya na soni ka oke kwa wata kuna atini tanto kuma ka kudasa o kunta trenkine meu kunta da dome de kurusu anu fankan kinne gelalla ga da dunata ga ho hankante ho hankalloge ho tuana ho tualloge ho kitana ho kitantalloge ka nganu kusuga na dome on va arriver bien sûr sigranya na nonga comme tu vas nous ngati l'homme n'est pas négatif c'est vraiment beaucoup ampagara kebe tirindi lemme kundo
ke qoto gore ana soni kara kama soni ken tiya makin tende hoy nanti kenya kama makin tende soni ken tingara kebe dabarta mpakra na ke ta anken na to ke ay kellan tara ka hondi ona metirndi niya angara kebe ron no be o gajanga ona me jirgi ko na linwa no ondi angana tan na jamanu mani me seren ka hume onta qoro kadi onta jikui agote nyande ka manlin tine ho be suni hora wontanga angana mpora ko ketangata har ka hoke ngana sankiya hakilu nga to kodo soro dantantui nanti katinu kunda dudo goto ka hoke di kunya munda cigi ka soro igono nya sababu yi kunga ma kurashi kino ka hoke no gonde hada mare ma ko ngani hope an tampini soro kuda alla na shigiran tandanga na ranan tugai kenya no ga kebe ko naga da soni ko soro dangi halle bubu samba to gon paga kinya tahanaki kunda dudo goto do soni ka kunga de ya ganjin tatu ni kamewre kunda soni ka ngulli koto endi nezi ngure tampiundi urhonu magabo kundu ke bubu samba be haga te tana kaga tiwa kande bashillatu kota nyugo yi osoro segi wode mu filmu nyugo kumande ne burgina filmu nyanna daga bagande fayi ngamar kesege o yimme anda filmu ke tuga o gari fayi ke yimme ande ga noko na filmu ke bagande da me gwano ngana kota ngaroka aka ni nambaranto nyede aka do politicien ku suwa mbana ngana daga ran passeport ngade bori jem kata ngu jem anke lemine ke hampa banta tambo tugana kunta mi oda go filmu ke oda bugo association nyedi nandaga tourni da ka hui mai gande kino ima ho kino kasuron kitenoka aka nambaranto nyede ba kota ngan ke tada ngan tangiri minna timbalindi ken kota nta manna ngama daga ke ko Musa Traoré da palenga aya jabun kinna o ku imme allo e gande ko bona ke filmu tourne na la baganda aka na Afrique histoire mpai anyi lando ka kawye ngano so kunda kita tampiye nyari kaga lenki hakini ke o kunyi daga na association bironga ma 1h du matin anna busamba tirndi mo mobile gumunga ndo to ganda metunci sasa ka kumpayro nda bari whatsapp kamalla da honya kada aka yana ta kada tagolni dome jambai nyana gai serem pakrenga honyi gendi antana hana kiga hellen kora wo hotta barni kundono kitemba ka kumba trampinu wadi na sobenta hinjo palenki ona katuna hoshirondi kallenki shuro anodi wodin tanganne kullo tini hajunya shiro e kumpa jukenta shiro no so ni karasu hajumbono so ni kella na nongono aranta suwana parce que noro ni imbenyi angana gijani soron na tawo na hay karalle mo huturo ngai da karanchua kitara nyongo yo so ni ken kan yimbe ngana tiya communita iji mullunya ni maga tawo ni na humpanga ina to kan pobur ku korna na kunda ma soron gari mungu dan ken gondoy wala dan ni kenyi assalamu alaikum wana shiganda ira ala jamiri sille gatni kande basilla ken kundo sona kesonye o gada jabi sonin kara sensibilisation kama le 9 juillet l'an 2020. Assalamu alaikum.